ଶୁଣିଲ ଗଲ ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା अपडेट କରିଦେବ। अरे कहीं कौन है कि ଆରେ ତମେ ଜାଣିନ କି ସରକାରଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଛି ଆମକୁ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ओ सतरे ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ୟାଙ୍କଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖସି ଗୋଟେ ସୁନାର କାନ ଫୁଲ ଗୋଟେ କରିବି। ତାପରେ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଓର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟଟେ କିଣିବି। ତାପରେ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଗଣ୍ଡେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମାନ କିଣି ପକେଇଦେବି ଆଉ। 5 वर्ष 50,000 मान वर्ष को 10,000। अरे बढ़िया है हो। प्रथम गोटे 1,000 टंकिया SIP गोटे करदेवी म्यूचुआल फंड पैसा गुड़ा बांधिदेवी 5 वर्ष है बेलू सी पैसा डबल हो जाने मु पूरा लक्षपति होपर आ कि टेंशन ना तापर से 50,000 काढ़ी गोटे फिक्स डिपोजिट मारदेवी तापर गोटे गाड़ी किणवी। वाह अरे तुम कौन भावुच? अरे नहीं नहीं किसी नहीं अरे जाओ अपडेट करके आसबो। हाँ हाँ